علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ بس کرو، بس 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 کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ یہ ذکر حسین رحمت کا امین،
قرآن یہ ذکر ہے سی رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا دشمن کو بھگانا بھول گئے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کاموکید غیور باشعور باوقار مسلمانوں اس پورے علاقے دے نمازی حضرات طلباء اساتذہ علماء اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے جس طرح آج اس مسجد مرکز حاجرہ اندر حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح جنت کٹھیاں فرمائے نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرمائے اور آپ علیہ السلام دے خوشبودار ہتھاں چوں اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو جامع کوثر نصیب فرمائے برادر مکرم خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان طاہر صاحب اور انہاں دے رفقا احباب اللہ تعالیٰ سب دا پیار سب دی محنت سب دی کوشش کاوش اللہ ذریعہ نجات بنائے بچے نے قرآن مکمل کیتا ہے میں بچے دے والدین عزیز و اقارب استاد محترم مدیر محترم معاونین میں سب نو مبارکباد پیش کرنا اللہ اس نیکی دا سب نو صلہ عطا فرمائے اچھی کہہ دو حضرات میرے ذمہ عنوان ہے عظمت قرآن مگر میں عظمت دے نال نال ایک نسخہ بھی تہاڈی خدمت پیش کرنا چاہاں گا عظمت بھی بیان ہو جائے گی فضائل بھی بیان ہو جان گے نال نال پڑھن دی ایک لگن بھی لگ جائے گی انشاءاللہ کیوں ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے پوچھ دے نہیں ساڑی پریشانی دا حل کی ہے اسی کہنے ہیں ساریاں پریشانیاں دا اکو حل اللہ نہ رابطہ مسلسل ساریاں ٹینشناں دا ایک ساریاں پریشانیاں دا ایک کہ اللہ نہ رابطہ مسلسل جدوں اسی رب نال رابطے توڑنے ہیں پھر پریشانیاں سانو گھیرا پا لیندیاں نے جدوں رابطہ مسلسل رہے گا اللہ دی ذات نہ رابطہ قائم رہے گا اللہ ذوالجلال نہ رابطہ مضبوط رہے گا انشاءاللہ پھر اسی ٹینشناں تو بچے رہاں گے پریشانیاں تو بھی بچے رہاں گے کوئی پریشانیاں تو بچن واسطے چھلے پائی پھردا ہے کسے نے جناب کڑا پایا ہے
کسی نے کالے رنگ دی ڈوری بننی ہے، کسی نے لال رنگ دا چھلا پایا ہے، دھاگا پایا ہے، کسی نے گڈی تھلے کالیاں ٹاکیاں بنیاں نے، کسی نے جناب نوی کار لے کے نیچے جتی لٹکائی ہے. کیوں جی؟ بس پریشانیاں تو بچن واسطے، آسانیاں پیدا کرنے واسطے، دکھاں تو بچن واسطے. سن لو لوگو، سن لو، اینا ٹینشن اور پریشانیاں دا حل اینا ٹاکیاں اور ٹلیاں اندر نہیں، اینا کالیاں ڈوریاں شرخ رنگ دے تاگے اندر نہیں، اینا سٹیل دے کڑیاں اور چاندی دے کڑے اندر نہیں، گڑیاں دے نیچے چھتر لٹکان نل پریشانیاں نہیں جانیاں. آئیے آئیے، تیریاں میریاں پریشانیاں دا حل اللہ دا قرآن ذکر رحمان ہے. اللہ دا قرآن ذکر رحمان ہے. ساڑھے پنجاب دی کریت بنی ہے، 4-5 بندے بیٹھن گے نا، کسے بھی شعبے دے ہون، کسے بھی سوسائٹی نال تعلق ہوئے، بیٹھے ہون گے، ایک کہے گا یار بس گوڈے نہیں کم کر دے، اٹھنا بینا کڑکڑ کر دینے. ایک وچو حکیم بن جاؤ، کہندا پاجی تو میں نسخہ لکھانا، میں کہنا گوڈے نوے ہو جان گے، لکھ. وہ لکھنا شروع کر دے گا، ایک چھڑ پکھڑا کوار گندل کٹ کے کال ہے. دوسرا بولیا چھاڑ یار آج کل یونانی نسخہ نہیں کم آندا، آج کل دیسی دوائیاں نہیں کم جدیاں، آج کل ایلوپیتھی نسخہ ہے، میں نسخہ لکھانا. تیسرا انہوں ٹوک دے گا، کہندا چھاڑ یار یہ ری ایکشن کر جاندہ ہے، میں ہومیو نسخہ لکھانا. کوئی نسخہ پیش کر دے، میں نہ ایلوپیتھی نسخہ پیش کرنا ہے، نہ ہومیوپیتھی نسخہ پیش کرنا ہے، نہ یونانی نسخہ پیش کرنا ہے، میں انشاءاللہ قرآنی نسخہ پیش کرنا ہے. ذرا اچھی کہو سبحان اللہ، مسجد گونج جائے کہو سبحان اللہ. حضرات یونانی نسخہ نہیں، بولو بولو اچھی بولو، قرآنی نسخہ. جویں نسخیاں دے اجزاء ہوندے نے، آج میں بھی کچھ اجزاء تواڈے سامنے پیش کراں گا اور اتنا آسان نسخہ دے کے جاواں گا، اللہ دے فضل و کرم نال لکھن دی ضرورت نہیں پائے گی، زبان دی دماغ دی میموری اندر آٹومیٹک نسخہ فیڈ ہو جائے گا. مگر دماغ نو حاضر کر کے سننا ہے، قرآن دی عصمت بھی سمجھ آئے گی، قرآن دا مقام بھی سمجھ آئے گا. قرآن جتھے روحانی بیماریاں دا علاج ہے، اتھے جسمانی بیماریاں دا بھائی علاج ہے. کتے لکھیا ہے؟ مالک کائنات دا قرآن آپ اعلان کر رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. خالق کائنات نے فرمایا سا قرآن اندر جو بھی اتارے آئے، جتنیاں منزلہ اتاریاں، جتنیاں صورتاں اتاریاں، جتنے پارے نازل فرمائے، جتنیاں ایتاں نازل کی دیاں نے، اللہ پاک دا قرآن سارا شفا بن کے آئے، اہل ایمان دے واسطے شفا بھی بن کے آیا، رحمت بھی بن کے آئے. سارا قرآن شفا بھی بن کے آیا ہے، رحمت بھی بن کے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا بھی زندگی قرآن نال وابستہ کرے گا اللہ شفا عطا فرمائے گا. جسمانی بیماریاں بھی اللہ دور فرمائے گا، روحانی بیماریاں بھی اللہ قرآن دی برکت نال دور فرمائے گا. او دنیا کائنات دے لوگوں، جڑیاں قرآن اندر شفاواں تے رحمتاں تے برکتاں اج تو 1400 سال پہلے موجود سن، اللہ پاک دی قسم اج بھی وہ برکتاں موجود نے. جیڑیاں شفاواں تے رحمتاں تے برکتاں 1450 سال پہلے قرآن اندر موجود سن، اج بھی وہ شفاواں موجود نے، اج بھی وہ برکتاں موجود نے، اج بھی وہ روحانیت موجود ہے. تیرا میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، تیرا میرا یقین کمزور ہو گیا ہے، آؤ یقین کامل کر کے آؤ، آؤ ایمان مضبوط کر کے آؤ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ. اچھی کہو ایس محلے جی بڑی شاٹے جی سبحان اللہ دی، کہو ذرا اچھی. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دے نال آیاں بہاراں.
مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جنہ سین لایا نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے اچھی کہو پیار نال کہو ادب نال کہو محبت نال کہو میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے جے قرآن دینل دلوں پیار پاویں جے قرآن دینل دلوں پیار پاویں اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین آپ نے فرمایا اللہ نے قرآن دی برکت نال کئیاں قوماں نو سر بلند کر چھڑے آئے کئیاں قوماں نو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائیاں عروج عطا فرمائے مقام عطا فرمائے اللہ 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 اور جڑے قرآن تو دور گئے جنہاں نے قرآن تو کنارہ کیتا ہے اللہ پاک نے دنیا اندر نشان عبرت بنا چھڑے آئے او لوگوں سن دے آؤ ذرا اللہ 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 قرآن دنیا اندر عزت باعث بھی ہے قرآن دنیا اندر رحمت باعث بھی ہے قرآن دنیا اندر برکت باعث بھی ہے قرآن قبر اندر نجات دا ذریعہ بننے والا قرآن قیامت والے دل اپنے پڑھنے والے آندہ سفارشی بن کے آئے گا قرآن قیامت نو پڑھنے والے آندہ سفارشی بن کے آئے گا تائیں تے محبوب نے فرمایا اقرأوا القرآن کی معنی ہے قرآن پڑھے آ کرو بولو قرآن صرف رمضان وچ نہیں قرآن پڑھیا کرو صرف فوت کیاں تے جا کے نہیں قرآن پڑھیا کرو روز پڑھیا کرو نجات واسطے پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو برکت واسطے پڑھیا کرو بخشش واسطے پڑھیا کرو فَإِنَّهُ يَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّا لِأَصْحَابِهِ قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے آدھا سفارشی بن کے آئے گا لو جناب میں وعدہ کیتا ایک نسخہ لکھانا ہے ایک نسخہ یاد کرانا ہے نسخے دے چند اجزاء یاد کرانے تیری دنیا بھی بن جائے تیری برزخ بھی بن جائے تیری آخرت بھی بن جائے گی اللہ 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 پہلا جو سورۃ الفاتحہ پہلا جز بولو بولو ذرا دسو بلا 6ویں سپارے کے 8ویں چے پہلے چیئے ہاں سورۃ الفاتحہ جتھے پڑھی جائے ظلمتاں مٹ جاندیاں نے جتھے فاتحہ پڑھی جائے اوتھے روشنیاں ہو جاندیاں نے جتھے فاتحہ پڑھی جائے اوتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اوتھے برکتاں دا نزول ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ سورۃ الفاتحہ پڑھیا کرو تے پڑھ دے رہیا کرو امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماندے میں مکے گیا اللہ تانوں بھی لے جائے ادھیاں دی صلاح بنی ہے اللہ سارے نو لے جا اچھی کہو میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا کھول کے کہو جنہیں جانے سبحان اللہ میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا پی پی کے زمزم پانی سینے ٹھنڈا پالن جی کردا میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے جانن جی کردا مدتاں ہوئیاں سکھ دیاں موسم بدل گیا ہے مدتاں ہوئیاں سکھ دیاں موسم بدل گیا ہے کتنے عظمت والے نے او جیڑے تو کعبے بلائے کالے غلاف نو سینے لا کے عرضہ سنان جی کردہ میرے سونیاں ربا وے تیرے کعبے آن جی کردہ
امام ابن قیم فرماندے میں حج واسطے کعبے گیا، اللہ 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 میرے نال دے سنگی سارے خانے کعبے چلے گئے، کوئی طواف کر رہے کوئی تلاوتاں کر رہا ہے، اللہ اللہ کو صفا مروہ دی سائی کر رہے، مینوں جاندیاں بخار ہو گیا ہے، میں اپنے خیمے دے اندر بلڈنگاں دا دور نہیں سی، کوٹھیاں دا دور، ایسیاں دا دور نہیں سی، کمریاں دا دور، روماں دا دور نہیں، اللہ 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 کہندے میں اپنے خیمے اندر لیٹے ہویا، اللہ اکبر کبیرہ، میں ترس رہا مولا بخار اترے میں کعبے جاواں، بخار اترے میں بیت اللہ دا طواف کراں، بخار اترے میں جا کے زمزم پیواں، اللہ اکبر کبیرہ، لیٹیاں لیٹیاں مینوں خیال آیا میں کب تک تے بلکدا رہواں گا، سسکدا رہواں گا، کہندا میں ہمت کیتی میں خانے کعبے ٹر گیا، اوتھے جا کے دو کم کیتے، زمزم پانی پیتا اللہ سانو بھی پلائے، سب نو پلائے، بار بار پلائے، زمزم پیتا ہے، تے نال میں جا کے سورہ فاتحہ دی تلاوتاں کرنی شروع کیتیاں، میں سیلے کعبہ اندر جا کے بیٹھ گیا، پڑھنا شروع کیتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار پڑھی، دو بار پڑھی، تین بار پڑھی، میں پڑھدا جا رہا فاتحہ پڑھدا جا رہا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فرماندے میں فاتحہ پڑھدا رہا، کی پڑھدا رہا؟ اساں فاتحہ رکھیے مویاں واسطے، کدھر چلے ہیں؟ فاتحہ تے چلے ہیں، کدھر چلے ہیں؟ فاتحہ آکھن، پھر راوی دے لا کے جا کے انہیں فاتحہ دا نام ہی بدل چڑیا، او کدھر جاندہ پہ کدھر پھیتے تے جاندہ پہ، پھیتے تے یقین کرو انج دے لفظ پھیتے تے ویندہ پہ، پھیتے تے انہوں فاتحہ دا پتہ ہی کوئی فاتحہ نام کی دے۔ اللہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اللہ نے شفاواں عطا فرمائیاں، بخار نسدہ نظر نہیں آیا، اللہ اللہ اپنے مریضاں تے پڑھیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھیا کرو۔ آؤ لوگوں سنو ذرا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا قافلہ سفر کر رہا ہے، سفر کردیاں ایک بستی کولو گزریا ہے، بھوک لگی ہے، تھکاوٹ بڑی ہوئی ہے، میرے قافلہ فرمان لگے اس بستی والے کولو کھانے دا تقاضا کرنے ہاں، ہو سکتا ایک وقت دا کھانا مل جائے، اللہ 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 قیمتاً کھانا لے لواں گے، آؤ رابطہ کریے۔ انہاں بستی والے نے رابطہ کیتا ہے، اے نبی دا قافلہ ہے، آمنہ دلال دے صحابہ دا قافلہ ہے، ایک وقت دا کھانا چاہیے ہے، اگر کوئی گنجائش ہوئے کہہ لگے نانا سی تے اپنے بچیاں دی روٹی مساں پوری کرنے ہاں، ساڑھے کو لے کوئی روٹی شوٹی، انہاں جواب دے چھڑیا، قافلہ آگے بڑھیا، بستی تو تھوڑا جا دور گیا، تھکے سننا، ساتھی کہہ لگے میرے کارواں اجازت دے تھے آرام کر لیے، فرمایا چلو ڈیرہ لاؤ تھے آرام کر لیں، آلے بیٹھے ہی نے اسے بستی وچوں یا تے کہ بی بی آئی یا چند لوگ آئے نے، انہیں آ کے عرض کیتا ہے نبی دے صحابیوں تو آڈے اندر کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی علاج کرنے والا، کوئی نسخہ جاننے والا، ساڑھے قبیلے دے سردار نو کموزی چیز لڑ گئی ہے، بیکیاں گلہ کر رہے آئے، عجیب قسم دیاں واتوائیاں مار رہے، ہے قدم کرنے والا تے آئے، ہے کوئی علاج کرنے والا تے آئے، اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کہنے لگے دم ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، مگر کچھ خرچہ ہوئے گا، کچھ خرچہ ہوئے گا، نہ کہا جی 30 بکریاں، ایک روایت چاندہ 40 بکریاں، کنیاں؟ تسی ایمیں علماء تے تنقید کر دے رہندے ہو کدے 30 بکری دیتی ہیں جے لے نہیں چیز دیتے کدے گلہ ہی کر دے رہندے ایمیں ناراض ہوندے رہندے ہو 30 بکریاں یا 40 بکریاں صحابی لے کے آیا توجہ میرے ول
सारे साहबा हैरान हो गए, खाली हथी गया, ना कुटी का, ना गोली, ना पुड़ियां, ना कुमजून, ना सीरप, कोई शय नहीं लेके गया, खाली हथी गया, बकरियां दा रेवड़ लेके आ रहा है। अल्लाह अल्लाह पहला सवाल किया कि इलाज करके आए हैं, केड़ा इलाज करके आए हैं? फरमाते मैं अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ के आया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फरमाते मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ के आया, सूरा शाफिया पढ़ के आया, वाफिया पढ़ के आया, काफिया पढ़ के आया, उम्मुल कुरान पढ़ के आया, उम्मुल किताब पढ़ के आया, सबे मसानी पढ़ के आया। अल्लाह वल्लाह अल्लाह मैं अल्लाह पाक दा कुरान पढ़दा रहा, अल्लाह रहमतां करदा रहा। मेरे पढ़दे अल्लाह पाक ने मरीज नूं शिफा याब कर छड़िया। मेरे पढ़दे अल्लाह ने मरीज नूं शिफावां पढ़िया की है? सारे बोलो सूरतुल फातिहा, कुरान पाक दी पहली सूरह मुबारका, एक एक आयत शिफा, एक एक लफ्ज शिफा, एक एक हरफ शिफा। अल्लाह पाक दा सारा कुरान शिफा है। पहला जुज बोलो सूरतुल फातिहा, दूसरा जुज बना लो आयतुल कुर्सी। बोलो सारे की पढ़ना है? एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ी है, अल्लाह 1900 नेकियां ता कर देंदा है। एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह 1900 नेकियां ता फरमाएगा। और याद रखो मेरे वीरो, याद रखो मेरी बहनों, जिथे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उथे अल्लाह पाक दी रहमत दा पैरा लग जांदा है। जिथे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उथे रहमतां दा पैरा लग जांदा है, शयातीन दौड़ां लगा जांदे ने। अल्लाह 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 उथे अल्लाह दी रहमतां वसदियां ने जिथे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए। याद रखना, याद रखना, जेड़ी कौम कोल अल्लाह पाक दा कुरान मौजूद है, जेड़ी कौम को आयतुल कुर्सी मौजूद है, जेड़ी कौम को सूरा फातिहा मौजूद है, अल्लाह 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 उन्होंने कड़ियां दी लोड़ नहीं, उन्होंने छल्लियां दी लोड़ नहीं, उन्होंने धागियां दी लोड़ नहीं, उन्होंने डोरां दी लोड़ नहीं, उन्होंने गड्डियां थले छितर बनन दी लोड़ नहीं, उन्होंने बनेरियां ते हांडियां रखन दी लोड़ नहीं। ओदे कोल शिफा दा डीपू मौजूद है, अल्लाह पाक दा कुरान मौजूद है। आपने फरमाया फर्ज नमाज तो बाद आयतुल कुर्सी पढ़िया करो। फर्जा तो बाद सारे बोलो कम अज कम एक बार आयतुल कुर्सी पढ़िया करो। हजरात की मिलेगा? अल्लाह पाक बंदे नू जन्नत दे करीब कर देंदा है। अल्लाह जन्नत दे करीब फरमा देंदा है। इतना अल्लाह जन्नत दे करीब कर देंदा है उस पढ़ने वाले बंदे दे दरमियान और जन्नत दे दरमियान पर्दा रह जाता है तो सिर्फ मौत दा रह जाता है। अल्लाह सारे पर्दे हटा के इस बंदे नू जन्नत दे करीब कर देंदा है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। ऐना को जुमला पढ़ो सारे जरा। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। आयतुल कुर्सी दा इतना पीस, इतना टुकड़ा आयतुल कुर्सी दा, ये अल्लाह दा इसमें आज़म है, अल्लाह दा इसमें आज़म। और याद रखो जड़ी दुआ अंदर इसमें आज़म पढ़िया जाए अल्लाह पाक उस दुआ नू कबूल कर लेंदा है। अल्लाह पाक दा इसमें आज़म है अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल कय्यूम। इनू इसमें आज़म समझिया कर, दुआ च पढ़िया कर। अल्लाह पाक तेरी दुआ नू पर लगा देवेगा। अल्लाह तेरी दुआ नू शरफ़े कबूलियत अता फरमाएगा। अल्लाह 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 आयतुल कुर्सी पढ़िया करो, अल्लाह बरकत फरमाएगा। और याद रखना, याद रखना, जिथे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए उथे अल्लाह पाक दी रहमत दा पैरा लग जाता है।
जिथे हैतल कुर्सी पढ़ी जाए उथे शयातीन नस जाते, जिथे हैतल कुर्सी पढ़ी जाए उथे अल्लाह दी रहमतां दा पैरा लग जांदा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला दी ड्यूटियां लगियां सदके दे गले दे ढेर ते, रात नूं पैरा लगे जनाब अबू हुरैरा दा। फरमाया अबू हुरैरा अलर्ट रहने, रात एक चोर आया, उन्हें तोड़े च दाने पाए, जान लगा। अबू हुरैरा ने फड़ ले, फरमाया लारफानका इला रसूलिल्लाह, बच्चू तू नहीं जानदा, अज तेनू आका कोल पेश करांगा। मिन्ता तरले छोटे छोटे बाल ने। अबू हुरैरा यार तेरी मेहरबानी कदे अगे भी मैनू पढ़िया ही, पहली बार काबू आया, मेहरबानी कर यार दाने रख ला, मैनू छा मिन्ता तरले कीते। अबू हुरैरा फरमा दे मैनू तरस आ गया, मैं छड़ दिता, नबी पाक नू दसिया यार रसूला राती चोर आया सी ते मैं मिन्ता तरले कीते, मैं छड़िया। फरमाया खबरदार रही, फिर भी आ सकता है, फिर भी, क्योंकि भैड़ियां आदतां पईयां जल्दी जांदियां। आ जिहड़े सिगरटां पींदे ने इन्हू पुछ लो जाके भाजी इहदे नाल कोई खून वधदा है, इहदे नाल कोई कैल्शियम की कमी दूर होंदी है, इहदे नाल विटामिन सी की कमी दूर नहीं, भाजी फजूल ही है, बस एवें आदत पई है, एवें आदत पई। ओ यार चंगियां आदतां पाओ ना, कुरान की तिलावत की आदत पाओ, सदका करन की आदत पाओ, तस्बीहात पढ़न की आदत पाओ। ये सिगरेट की आदत, ये भी कोई आदत है? हाय बंदे ते बंदे रह गए। परसों असी तकरीर करन जाइए पे, एक माई ने सिगरेट लाई तो यकीन करो एवें धुआं पै निकले जिवें मोटरसाइकिल सलेंसर चो निकलता है, बीबी धुआं छड़ी जाए। हाय हजरात सुनिए सुनिए, राती फिर आ गया, अबू हुरैरा ने फिर फड़ लिया, मिन्ता तरले यार दाने रख ले, दोबारा मैं तेरे थड़े नहीं छड़दा। अबू हुरैरा ने छड़ दिता है। तीसरी रात फिर आ गया, फरमाया जी तू बच्चू जानदा नहीं, अज नबी पाक को ले जावांगा। कहंदा यार अबू हुरैरा गल सुन, एक वजीफा दस के जाना, अमल दस के जाना, ना मैं आवांगा ना मेरी नस्ल आएगी, नुस्खा बड़ा कामयाब है, मेहरबानी कर मेरे ते तरस खा जा, मैनू छड़ दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अबू हुरैरा फरमांदे दस की पढ़िया करा? कहंदा पढ़िया कर आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़िया कर। ना मैं आवांगा ना मेरी ज़ुर्रियत आएगी, ना मैं आवांगा ना मेरी नस्ल आएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। सवेरे अबू हुरैरा नबी पाक दी खिदमत आलिया च हाज़िर होए, आका जी राती चोर आया सी, मैं फिर फड़ लिया है, मैं क्या अरफानका इला रसूलिल्लाह, मैं तेन नबी पाक कोल खड़ना है, मेरी मिन्नतां कर ला पिया है। कहंदा तेन मैं वजीफा दस जाना, मेहरबानी कर। मैनू जानदा वजीफा दस गया है आयतुल कुर्सी दा। हजूर ने फरमाया कूड़ा सी कूड़ा, झूठा, गल सच्ची दस गया है, झूठा सी गल बोलो। ए मैं ते सच्चे नबी दियां गल्लां सुना रहा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा फर्जा तो बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत दे करीब कर देवेगा। उस नबी दी जुबान चो निकले न अल्फाज, उस नबी दा फरमान, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के रसूल आया सारे जग दा। मदनी दे लबां ते कलाम रब दा, बन के इमाम आया सारे जग दा, सारे जग दा भी वीरो सारे जग दा। भुली हुई कौम नूं सीधे राह पा गया, जगां दा ए पीर सारे जग नूं जगा गया। अलम नशीरा है लोगो सीना मेरे पीर दा, अलम नशीरा है लोगो सीना मेरे पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना मेरे पीर दा। जेड़ी गली गया सारी गली महका गया, जगां दा ए पीर सारे जग नू जगा गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जिथे अल्लाह दा नाम लिया जाए रहमतां होंदियां ने, जिथे अल्लाह दा नाम लिया जाए बरकतां होंदियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमानों में अर्ज कर रहा आयतुल कुर्सी पढ़िया करो, पढ़ते रहा करो, रोज पढ़िया करो, रात नू सौन लग्या पढ़िया करो, अपने बच्चों नू याद कराओ, बच्चियां नू याद कराओ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिथे पढ़ी जाएगी रहमत दा पैरा लग जाए, क्योंकि सारा ना आती है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ खड़ा करो जिन्हें याद है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा। माशाअल्लाह साड़ियां मस्जिदां अंदर अल्लाह दे फजलो करम नाल छोटे छोटे मासूम बच्चियां नू आयतुल कुर्सी याद कराई जाती। बैतुल खला में जाने की दुआ, बाहर आने की दुआ, सवारी पे बैठने की दुआ, खाना खाने की दुआ, दूध पीने की दुआ, ये सारियां दुआवां अल्हम्दुलिल्लाह साडे मदरसे दे बच्चियां नू याद ने। ये सारियां दुआवां बोलो
इतने बड़े बड़े मैं नात खां वेखे, एक एक नात 50-50 कट्ठा करने वाले, एक एक नात लाख रुपए दियां कापियां कट्ठियां करने वाले। दुआवां याद कोई पता नहीं, उन्होंने की पता दुआवां दा? उन्होंने ये पूछ लो भी ये नात केड़े गाने की तरफ से, ये सारा दसेगा। एक नात खां नात में बड़े कहना अल्हम्दुलिल्लाह ये नात भी मैंने खुद बनाई है, इसकी धुन भी मैंने खुद बनाई है। धुन जान दे हो मौसीकी, ये नात भी मैंने खुद बनाई, इसकी धुन भी मैंने, इंडिया का गाना बॉर्डर क्रॉस करना है, एक कैच करके उसकी नात बना लेंदा है। हजरात सुनिए, अल्लाह दे कुरान नाल प्यार करो, अल्लाह दे कुरान नाल मोहब्बत करो, अल्लाह दे कुरान नूं सीने लाओ, रहमत मिलेगी, राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, करार मिलेगा। अल्लाह पाक दा कुरान पढ़िया कर, राहत भी आएगी, रहमत भी आएगी। अल्लाह दा कुरान पढ़िया कर, सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, करार भी मिलेगा। अल्लाह टेंशन दूर फरमाएगा। अल्लाह 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 पाक दा कुरान पढ़िया करो, अल्लाह दो जहान दी इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ताते प्यार नाल कहना चाहना, यारी नाल कुरान दे लाल है तू, यारी नाल कुरान दे लाल है तू, अपने सुते नसीब जगा ले तू, अपने सुते नसीब जगा ले तू। दिन रात कुरान नू पढ़िया कर, राजी रब रहमान नू करया कर, राजी रब रहमान नू करया कर। जनती दर्जियां ऊपर चढ़िया कर, इनू पढ़ के दर्जे पाल है तू, यारी नाल कुरान दे लाल है तू। अल्लाह 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 नुस्खा जड़ा लिखाना जा रहा, पहला जो सूरतुल फातिहा है, दूसरा जो आयतुल कुर्सी, और तीसरा जो सूरत बकरा दी आखिरी आयात। सूरत बकरा दियां आमनर रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बी। इमाम कायनात तशरीफ फरमा ने, आप दे सहाबा भी बैठे ने। अचानक आवाज आई, आपने फरमाया मेरे साहबा समझ आई को आवाज आई जी या रसूल आवाज से आई मगर पता नहीं कादी आवाज आई। आपने फरमाया आसमान दा एक दरवाजा खुले ते पहली बार खुले, आसमान दा दरवाजा खुले ते पहली बार खुले। एक फरिश्ता नीचे आए ते पहली बार आए, वो पहले कदे नहीं आया। ते मैं मुहम्मद अरबी वाल आया, किसी नबी वाल कदे नहीं आया, वो पहली बार आए ते दरवाजा पहली बार खुले आके मैनू पैगाम की दिता है, अब शिर बिनूर अब शिर बिनूर। सोने कमली वाले, वदुहा चेहरे वाले, वलैल जुल्फा वाले, माजाक दे काजल वाले, दो नूरां दी बशारत देन आया, दो नूरां दी मुबारक देने वास्ते आया, दो नूरां दी खुशखबरी देने वास्ते आया। एक सूरतुल फातिहा है और दूसरा सूरत बकरा दी आखिरी आयतां ने। अल्लाह 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 मुसलमानों, सूरतुल बकरा अल्लाह पाक ने ए दी आखिरी आयतां मेरे मदनी ताजदार नू तोहफा ता फरमाया है। सूरत बकरा दी आखिरी आयत अल्लाह पाक दा तोहफा नबी पाक नू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोहफा देने वाला भी अल्लाह, तोहफा लेने वाला भी अल्लाह, तोहफा भेजन वाला भी अल्लाह। जिदे वाल तोहफा आए उस सारी कायनात तो आला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तोहफा किदे वाल आए? प्यार दियां गल्लां, मोहब्बत दियां गल्लां। गुलशन रिसालत में फूल ऐसा आया है, गुलशन गुलशन रिसालत में फूल ऐसा आया है, अब्दुल्ला का बेटा है, आमिना का जाया है। तौरात मिली मूसा को, इंजील मिली ईसा को। तौरात मिली मूसा को, इंजील मिली ईसा को। कुरान मेरे अल्लाह ने मुस्तफा को अताया है, कुरान मेरे मौला ने
مصطفیٰ کو عطایا ہے. کون میرا مصطفیٰ؟ گالی جس نے رات دل دی اور گلا صبح شام کیا. گالی جس نے رات دل دی اور گلا صبح شام کیا. اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے. اس کو بھی میرے آقا نے سینے سے لگایا ہے. تحفے بھیجن والا بھی آلہ ہے، جدے ول تحفہ بھیجیا گیا وہ نبی بھی آلہ ہے. اللہ اللہ سورۃ بقرہ دی آخری آیتاں میرے اللہ پاک نے میرے پاک نبی نو تحفہ عطا فرمائے. پڑھیا کر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جس قوم کو لے سورۃ بقرہ موجود ہے اس قوم نو سایہ تو ڈرنا نہیں چاہیے. جس قوم دے کو لے سورۃ بقرہ دی آخری ایتاں موجود اللہ اللہ او کر ٹینشناں تو بچ جاندا ہے، او کر بیماریاں تو بچ جاندا ہے، سایہ دی کسر تو بچ جاندا ہے. اج تسی کہندے ہو جناب بیٹی دے بال کٹے گئے، بیگم دے کپڑے کٹے گئے، ساڈے گھر اندر خون دے چھینٹے آئے، ساڈے گھر اندر روڑاں دے چھینٹے آئے، ساڈے گھر اندر پانی دے چھینٹے آئے. پتہ نہیں چلیا چھینٹے بھیجن والا کون؟ اللہ اللہ. آجا جادو تو بچنا چاہنا ہے، آجا ٹونے تو بچنا چاہنا ہے، ان برے وارہ تو بچنا چاہنا ہے. اللہ پاک دے قرآن دا نسخہ استعمال کر لے. پہلا جز سارے بولو، دوسرا جز یاد ہو رہے، تیسرا جز کی ہے سورۃ بقرہ دیاں، سورۃ بقرہ دیاں یاد کرو بچیاں نو یاد کراؤ، بیبیوں یاد کرو، بیبیوں یاد کرو. اپنے گھر دا ماحول قرآن والا بناؤ. انشاءاللہ گھر وچ بہار آئے گی، چین و قرار آئے گا. انشاءاللہ روزی برکت آئے گی، رحمت آئے گی. اللہ پاک دے قرآن دے قریب آؤ، اللہ پاک دے قرآن نو سینے لاؤ، اللہ پاک دے قرآن نال سچیاں محبتاں پاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ، جیڑا بندہ سورۃ بقرہ دی آخری ایتاں پڑھدا ہے کفتا، اے ایتاں اس بندے نو کافی ہو جان گیاں. اے ایتاں اس بندے نو کافی ہو جان گیاں. مطلب کی ہے اللہ تعالیٰ سارے رولیں چو کڑ دے گا، اللہ ساریاں مصیبتاں چو کڑ دے گا. اللہ پاک سائے دی کسر تو بچائے گا، اللہ جادو دے وہار تو بچائے گا، اللہ ٹونے شونیاں تو بچائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں سنو ذرا نسخہ پورا کریے. چوتھا جز سنا دیں، آخری تین قل. اے او نہیں قل جڑے ٹینکیاں کر دینے پھول. آخری تین سارے بولو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میں ویکھیا بڑے بڑے موٹے ٹڈاں والے اسمبلی دیاں کرسیاں تے چوڑے ہو کے بہن والے، منوساں نو کل واللہ ہی نہیں آوندی. منوساں نو بولو، منوساں نو کل واللہ ہی نہیں آندی. سلام کرنا انہاں بچیاں نو جڑے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی 6 سپاریاں دا حافظ، کوئی 7 پاریاں دا حافظ. میں نے یاد آیا سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ انہاں تے رحمت کرے، تقریر پہ کرنا تے چٹ آ گئی کہ شاہ جی سنا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے 40 سپارے تھے، 10 فلانے صحابی کی بکری کھا گئی، 30 رہ گئے، 10 سپارے 40 سپارے تھے. شاہ صاحب نے پرچی پڑھی، خطاب جاری رکھیا تے یکدم آیت پڑھی. جے توجہ کرو گل سمجھ آئے، یکدم آیت پڑھی یا ایوہ الذین آمنو. صحیح پڑھیا غلط پڑھیا؟ بولو کیوں بچے ہو؟ یا ایوہ الذین آمنو ہے گا قرآن سے؟ ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا کہتا شاہ جی غلط پڑھن رہے ہو، آمنو ہے آمنو نہیں ہے گا. بیٹھ جائے تو بڑا سیاںا جم پہ. پھر پڑھیا شاہ نے قرآن یا ایوہ الذین آمنو،
ایک نبینا بچہ کھڑا ہو جاندہ وے کہندہ شاہ جی غلط پہ پڑھ دے ہو یا ایھا الذین آمنو پڑھو آمنو نہیں ہے شاہ جی نے ڈانٹ کے بٹھا چھڑیا ہے تیسری بار پڑھیا یا ایھا الذین آمنو چھوٹے چھوٹے طالب علم کھڑے ہو گئے نہیں شاہ جی چلن نہیں دے آنگے تقریر نہیں کرن دے آنگے خطاب نہیں چلے گا جب تک قرآن ٹھیک نہیں پڑھو گے اللہ شاہ صاحب نے زلفاں رکھیاں سن ٹوپی لا لی ہاتھ ہی پڑھ لی زلفاں نو چٹکا دیتا ہے کہنے لگے لوگو مجھے کن چکروں میں ڈالتے ہو جس قوم کے دل میں قرآن کا اتنا پیار ہے جو مجھے ایک زبر سے زیر نہیں بنانے دیتے وہ 10 سپارے کہاں کھانے دیں گے جو قوم قرآن کے ساتھ اتنی مخلص ہے جس قوم دے سینہ قرآن دا اتنا پیار ہے ایک زبر تو زیر نہیں بڑھان دیں دے وہ 10 سپارے کتے عظم ہون دیں گے اللہ دنیا سمجھ گئی اللہ پاک دا قرآن ہے تے اللہ آپ ہی دا نگہبان ہے إِلَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک نے فرمایا قرآن اساں نازل کیتا ہے قرآن ساڈا ذکر ہے اساں اتارے اے دی حفاظتاں بھی اسی آپ کران گے تیری حفاظتاں بھی قرآن اللہ دا ذکر ہے بولو اللہ دا قرآن پڑھیا کر نالے تلاوت ہوئے گی نالے اللہ دا ذکر ہوئے گا اللہ کریے تاں گل بن دیئے نہیں گل نہیں بنی اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ خالق مالک کل جہاناں دا کوئی حد حساب نہیں اس دیاں شاناں دا اللہ خالق مالک کل جہاناں دا کوئی حد حساب اس دیاں شاناں دا بیبیو تے بیبیو پل پل اس تو ڈریے پل پل اس تو ڈریے تاں گل بن دیئے اللہ کریے تاں گل بن دیئے کلمہ حق دا پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ کریے تاں گل بن دیئے میرا رہبر مرشد کملی والا ہے جس دا رتبہ سارے جگ تو آلہ ہے درود نبی تے پڑھیے درود نبی تے پڑھیے تاں گل بن دیئے درود نبی تے پڑھیے تاں گل بن دیئے اللہ کریے تاں گل بن دیئے آخری تین کل نالے حسد تو بچ جائیں گا نالے حاسدی دے حسد تو بچ جائیں گا یہ صورتاں پڑھیے نا اللہ سینہ حسد تو پاک کر دیندہ ہے تے اگر کوئی تیرے وال حسد نال ویکھے گا اللہ او دے حسد تو بھی تینوں محفوظ کر لے گا حاسد دے حسد تو بچنا چاہندے ہو آخری کل یاد کرو اور بچیاں نو یاد کراؤ اللہ ایک بندہ جا رہے پڑھدا جا رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ نے فرمایا وجبت صحابی پوچھا یا رسول اللہ ما وجبت کی واجب فرمایا جنت واجب ہوگی جنت واجب ہوگی پڑھیا کیے سارے بولو آپ نے فرمایا جڑا بندہ 3 وری پڑھے قل هو اللہ احد سائیکل تے بیٹھ کے پڑھ لے موٹر سائیکل تے پڑھ لے کاؤنٹر تے بیٹھ کے پڑھ لے گڈی چ بیٹھ کے پڑھ چلدا پھردا پڑھ دکان تے بیٹھ کے پڑھ گھر وچ بیٹھ کے پڑھ جیڑا بندہ 3 وار پڑھے گا
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह पूरे कुरान दी तिलावत दा सवाब अता फरमाएगा। 3 बार कुल अल्लाह पढ़ने वाले अल्लाह कुरान दी तिलावत दा सवाब अता फरमाएगा। हाँ मैं सुनाना चाह रहा, जेड़ा बंदा कुल अल्लाह 10 बारी पढ़ेगा, 10 बार पढ़ेगा, 3 कुरान दा सवाब ते 9 बारी पढ़ने नाल मिल जाएगा। वो सवाब अपनी जगह ते वे। नबी पाक ने फरमाया है अल्लाह 10 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ने वाले दे वास्ते जन्नत दे अंदर ऐसा महल तैयार कर देंदा है जिहदे अंदर सारियां सहूलतां मौजूद ने। ऐसी कोठी, ऐसा महल, ऐसा घर जन्नत अल्लाह दा तैयार कर देंदा है जिहदे विच किसी शै दी कमी। गरैसी प्लाट ओहदे विच, फुल ओहदे विच, चश्मे ओहदे विच, आबशारा ओहदे विच, सुभान अल्लाह, संडे ठंडे साएदार दरख्त ओहदे अंदर, फल मेवे ओहदे अंदर, जन्नत दियां हूरां ओहदे, कोई नेमत दी कमी नहीं। सारिया नेमतां दे नाल आरास्ता पैरास्ता अल्लाह जन्नत दा घर अता फरमाएगा। जेड़ा 10 बारी कुल अल्लाह अपनी जुबान चो अदा करेगा। पढ़िया करोगे सारे, बोलो पढ़िया करोगे। हाँ पढ़नी है, जरूर पढ़नी है, को इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक दिन ना नबी पाक ने फरमाया साहबा कल मैंने याद कराना, कल तुहानू सुलस कुरान सुनावांगा। सुलस कुरान, सुलस कुरान का की मतलब? तीसरा हिस्सा कुरान का। किन्ने बनते इस बारे? 10। साहबा सवेरे तैयार होके आए, घर फैमिलियां नूं दस के आए कि इंतजार ना करना, लेट फेट हो सकने हैं, सरकार ने सुलस कुरान सुनाना है, असी सुन के आना। लो जी गुफ्तगू चलती रही, मजलिस चलती रही, मसाइल चलते रहे। मजलिस खत्म हुई, नबी पाक घर नूं टुर पे। साहबा आपस अंदर चेमे गोइयां कर लग, सुलस कुरान नहीं सुनाया, याद कराओ, याद नहीं। एक ने हिम्मत की थी, या रसूल अल्लाह कल वादा फरमाया सी सुलस कुरान सुनान दा, आप फरमाया इकट्ठे हो जाओ। साहबा इकट्ठे हो गए, आपने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रसूल ते सूरत अखलास कुल वल्लाह, आपने फरमाया ये सुलस कुरान दे बराबर है। एक बारी पढ़ी अल्लाह 10 पारियां दी तिलावत दा सवाब अता कर देंदा है। मौली आसफ ध्यान ना फिर ना डिग पे किते। हजरात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा, क्या भी नुस्खा याद हो रहा है? ना अंग्रेजी, ना एलोपैथी, ना होम्योपैथी, ना यूनानी, ये नुस्खा है कुरानी। बोलो नुस्खा है और याद भी है नहीं? हो गया याद। मैं ना एक दफा उमरे ते गया तो मेरे नाल एक लाहौर दी बीबी सी जलियां पाउण वाली, ओनू मैं 3 दिन याद करवांदा रहा, बीबी ए बाबे अब्दुल अजीज, बाबे बाप कहंदे ने दरवाजे नूं अब्दुल अजीज दरवाजा। ते चौथे दिन मैं पूछ लिया बीबी दस भला केड़ा दरवाजा? कहंदी दिल्ली दरवाजा। केड़ा दरवाजा? दिल्ली दरवाजा। वो लाहौर चो दिल्ली नहीं निकली। याद करा करा मैं खप गया। नुस्खा याद करवाया तानू, इंशाअल्लाह फायदा ना होवे मैं जिम्मेदार हां। सब तो पहले सूरतुल फातिहा 3 बारी पढ़ लो, आयतल कुर्सी 3 बारी पढ़ लो, सूरह बकरा दी आखिरी आयात 3 बारी पढ़ लो, आखिर ते आखिरी 3 कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। इंशाअल्लाह जादू नहीं रहेगा,
टूना नहीं रहेगा, नजरे बद नहीं रहेगी, हसद दा हसर नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह जेड़े कारंगरे पढ़िया जाएगा साया दी कसर नहीं रहेगी, जादू टूने दा असर नहीं रहेगा, बच्चियां दे बाल नहीं कट्टे जाणगे, बीगमा दे कपड़े नहीं कट्टे जाणगे। अल्लाह अकबर कबीरा। याद कर लो, याद कर। रमजान आते लैन दे लो, रमजान तो बड़ी दूर है ले, को होर को मौसम के मुताबिक सुना करो ना। रमजान अल मुबारक के शेर चलो तैयारी पूरी हो जाएगी, नेड़े ही कर लिया भी मुगलों ने ना ना किवें करी इन्हां नूं। ए माहे रमजान सुभान अल्लाह, लगदा तुसीं तैयार बैठे हो ते जे ऐतकी 40 रोजे हो गए फिर रख लोगे। ए माहे रमजान ए रब के मेहमान तेरा आना मुबारक हो, रखेंगे रोजे पढ़ेंगे कुरान तेरा आना मुबारक हो। मुंतजिर है तेरे ईमान वाले, ईमान वाले कुरान वाले, ईमान वाले कुरान वाले। तू प्यारा रब को, तू प्यारा सबको, हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान तेरा आना मुबारक हो। तेरी हर रात प्यारी है, तेरा हर दिन निराला है। तुझी में आया, तुझी में आया है रब का कुरान, तुझी में आया है रब का कुरान तेरा आना मुबारक हो। ए माहे रमजान तू प्यारा रब को, तू प्यारा सबको, तू प्यारा रब को, तू प्यारा सबको, हो तुझ पे कुर्बान मेरा दिल मेरी जान तेरा आना मुबारक हो। एक फरमाइश, फरमाइश नंबर 2, असहाब नबी दे प्यारे ने, आवाज नहीं आई, असहाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दिल तुम्हारे ने, जिन्ना तन मन दिल तुम्हारे ने। अबू बकर उमर दी शान लोगो किवें बयान होवे, किवें बयान करा। उस्मान अली दी अजमत तो लख जान होवे कुर्बान करा। ओ ता सारे मोती हीरे ने, आका दियां अखियां दे तारे ने। असहाब नबी दे, सारे बोलो असहाब नबी दे प्यारे ने, जिन्ना तन मन दिल तुम्हारे। बड़ा प्यारा जुमला है कि शान दसा अम्मी है शादा, की शान दसा माई है शादा, की शान दसा अम्मी है शादा, जिदी शान दे विच कुरान दी गल कर रहे हैं, कुरान दी गल कर रहे हैं। तो जो फरमाओ जरा की शान दसां माई ऐ शादा, जिदी शान दे विच कुरान आया, जिदे दर अक़दस ते चल चल के जिबरील भी करन सलाम आया, जिबरील भी करन सलाम आया। ओ ता बेटी पाक सिद्दीक दिए, ओदे शौहर नबी सुहारे ने। असहाब नबी दे सुनो हसन हुसैन दियां शान, के हसनो हुसैन दियां शाना। ओ जरा सुन तू कारी खालिद तो, जरा सुन तू कारी खालिद तो, ज़हरा दी अखियां दे नूर तुवें, हैदर दे जिगर दे पारे ने। असहाब नबी दे हजराते ग्रामी हकीम की करदा है, नुस्खा बन गया है, भावें पखड़ा कुटिया होवे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੇ ਦੀ। ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਓਏ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ
یہ تے سونے دا کشتا ہی ہے یا چاندی دا ورق چاڑ دے گا. مریض آندا ہے تے ماشاءاللہ چاندی ماری ہوئی ہے. دل مطمئن ہو جاتا ہے آؤ ایک ایسا بھی نسخہ تیار کیتا ہے یہ دی پیکنگ کرنی ہے. یہ دی کی کرنی ہے تے پیکنگ ہونی چاہیے خوبصورت. پیکنگ ہونی چاہیے نسخہ یاد ہے. یہ دی پیکنگ کرنی ہے تے عالی شان کرنی ہے. اینو آپاں پیک کرنا ہے درود شریف وچ. اینو پیک کرنا ہے بولو ذرا. اول بھی درود شریف تے آخر بھی. درمیان چ کی ہوئے گا قرآن دا نسخہ. انشاءاللہ اینو درود پاک اندر پیک کر لے. درود شریف جیسی پیکنگ کوئی نہیں. جڑی دعا جیڑا وظیفہ جڑی تسبیح اندر نبی پاک دی ذات تے درود پڑھ دیتا جائے انہوں پر لگ جاندے نے 4 چند لگ جاندے نے. یاد رکھو جنہ دعاواں چ درود پاک نہیں ہوندا انہاں دعاواں دے داخلے بند ہو جاندے نے تے جڑی دعاواں اندر درود شامل ہوندا ہے انہاں دعاواں نوں پروٹوکول ملدا ہے. استقبال ہوندا ہے رحمتاں جھوم جھوم کے انہاں دعاواں دا استقبال کردیاں نے کیوں دے اندر نبی پاک دی ذات تے درود شامل. اللہ اکبر کبیرہ. درود پاک پڑھ کے نو جناب نسخہ پیک کرنا ہے. جتھے پڑھیا جائے گا انشاءاللہ سایہ نہیں رہے گی. جتھے پڑھیا جائے گا جادو نہیں رہے گا. سایہ نہیں رہے گا. ٹونا نہیں رہے گا. حسد نہیں رہے گا. نظر بد نہیں رہے گی. اللہ واللہ اللہ اول آخر کی پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے. قدرت دے شاہکار محمد. درود ذرا پڑھ لو مجلس ختم ہونے لگی. قدرت دے شاہکار محمد دکھیاں دے غم خار محمد. اجڑی پیسی اے کل خدائی. کاموں کی والے تو جو فرمانا ذرا. اجڑی پیسی اے کل خدائی سونا آیا تے رونق آئی. کل عالم تے رحمت چائی. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. نسیا کفر تے شرک مکالا 4 چفیر ہویا اجالا. آگیا سونے مکھڑے والا آگیا سونی سیرت والا آگیا سونی صورت والا. کہہ دو صلی اللہ. کون میرا کملی والا ہے؟ ونڈیا جس نے پیار خزانہ. ونڈیا ہوئے جس نے پیار خزانہ. مولیا جس نے سارا زمانہ. خالد اسے دا پروانہ. کہہ دیو پھر کہہ دیو پھر کہہ دیو. آئے تھے چند کھڑیاں سیر کو ہم سیر گلشن کر چلے. سانبلے مالی چمن اپنا ہم تو اپنے گھر چلے. اللہ تعالیٰ حافظ عتیق الرحمان طاہر صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم دی امین تو قبول فرمائے. بھائی عبد الرحمان صاحب سعودیہ والے جو دور بیٹھ کے اج دا تہاڈا پروگرام سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نوں ڈھیر برکتاں عطا فرمائے. اور جتنے لائیو سننے والے دور بیٹھ کے سننے والے اللہ انہاں دا سننا بھی قبول فرمائے. تہاڈا سننا بھی اللہ قبول فرمائے. پردے اندر جتنی خواتین ماما بہن آئیاں اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری ذریعہ نجات بنائے. اور اس مسجد اور مرکز حاجرہ مدرسہ حاجرہ نوں اللہ صبح قیامت تک آباد و شاد رکھے. اللہ تعالیٰ دو جہان دی عظمتاں برکتاں نصیب فرمائے. 9 فروری بروز منگل بعد نماز عشاء جامع مسجد مکرم میں قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور نصیر عثمانی صاحب کا درس ہوگا 9 فروری بروز منگل عشاء کی نماز کے بعد. یہ سارا کچھ میرے کو پڑھانا ہے. بھائی امجد صاحب دے والدین واسطے دعا کرنا اللہ نے رحمت فرمائے. حافظ عبد القدوس صاحب واسطے دعا کرو اللہ کرے بڈھے نہ ہوں یہ جوان ہی رہن. ہمیں لو بزرگ نے تے ماشاءاللہ گجرالوں چل کے آئے نے تہاڈا پروگرام سننا. جی 27ویں رات اج ہی لان سن لو. 27ویں رات نو عبد المنان راسخ صاحب دا اتنے انشاءاللہ درس ہوئے گا کوئی انشاءاللہ. 8 مارچ بروز سوموار بعد نماز عشاء جامع رحمان اہل حدیث شریف پورہ میں شیر پنجاب مولانا منظور صاحب حنیف ربانی صاحب احمد ساجد صاحب عبد الغفور طاہر صاحب وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. بھائی زید صاحب آئے نے گجرالہ تو انہوں نے والد صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے صحت دے تندرستی عطا. بیماراں واسطے دعا فرماؤ. فوت شدگان واسطے دعا فرماؤ. حافظ صاحب اگلا مرحلہ کی ہے؟ اگلا مرحلہ کی ہے؟
اچھا ہے پہلے کے بعد نماز تو لو جی خوشخبری سن لو، سنا دیں خوشخبری. میرے تو پہلے جنہیں نے میکتے آئے نے تو بمائے میرے ایک خوشخبری کسے بھی نہیں سنائی، ایک کسے بھی نہیں سنائی. روٹی پکی او منڈا نعرے مارلا پہ کہندا پورے جلسے دی چس ہونا ہی ہے. اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام. اے پائی تانوں خوشبودار کر رہے نے، خدمت کر دینا انہاں دی 10 روپے 20 روپے جنی اللہ توفیق دے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے مولا کریم ساڑی حاضری قبول فرما. اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ دو جہان دیاں برکتاں نصیب فرما، دو جہان دیاں عزتاں نصیب فرما. اللہ اس مرکز نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما. یا اللہ کریم جڑے معاونین اللہ انہاں دی روزی اندر برکتاں فرما. اللہ جتنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے نے سب دیاں روزیاں کاروبار اندر برکتاں عطا فرما. یا اللہ تیرے دین نال پیار کرنے والے، تیرے قرآن نال پیار کرنے والے یا اللہ کریم سینے نور و نور فرما. یا اللہ دو جہان دی عزتاں برکتاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما. اللہ بے اولاداں اولاد عطا فرما، بے گھراں نوں گھر عطا فرما، بے روزگار نوجواناں نوں روزگار عطا فرما. یا اللہ غریباں مزدوراں دیاں مزدوریاں روزی اندر برکتاں فرما. یا اللہ جتنے بھائی بہناں ماواں بزرگ بچے علماء بیمار نے اللہ سب نوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے بے روزگار نے روزگار عطا فرما. یا اللہ جڑے ماں باپ جوان اولاداں لے کے رشتیاں دے معاملے وچ پریشان نے، اللہ اولاداں واسطے بیٹیاں واسطے بیٹیاں واسطے اچھے نیک معیاری رشتے عطا فرما. یا اللہ ماں باپ دی مشکل آسان فرما، اچھے نیک معیاری رشتے عطا فرما. اللہ روز محشر نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائی. سرکار مدینہ خوشبو پیارے مدینہ سرکار دے ہتھاں چوں خوشبودار ہتھاں چوں اللہ حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائی. یا اللہ آخری ویلے زبانہ تے کلمہ جاری فرمائی. یا اللہ نیک موت نصیب فرمائی، اللہ نیک موت نصیب فرمائی. اللہ جتنے مہمانان گرامی آئے، علماء کرام آئے، اساتذہ آئے، میرے مولا تاجر آئے، دکاندار آئے، زمیندار آئے، اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما. ساڈا ایک بھائی آیا سی تے ہنے چلا گیا ہے، دعا دا کہہ گیا سی، دا نام میرا خیال فیصل. وہ واسطے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے. مزدور آدمی تے ڈگیا تے پیر دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ پاک انہوں شفا عطا فرمائے، اللہ انہوں تندرستی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا. ساڈے بزرگ ضیاء اللہ سول صاحب انہاں دی اہلیہ محترمہ اللہ کول چلیاں گئیاں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر جنت دا باغ بنائے، اللہ انہاں تے رحمتاں نازل فرمائے. یا اللہ کریم تو کریم کرم فرما. صلی اللہ علیہ نبی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرات اے کھانا تانوں مل رہا ہے تے اے مسجد کلینہ